হব রাস্তাঘাটে লড়াই হব রাস্তাঘাটে নিয়া গড়িব কৃষক সংগঠন তার জবাব দেব কৃষক সংগঠন তার জবাব দেব এই লড়াই চালিয়েছি চালিব ভারত মাতা কি 180 জন চাষীর ধান দিবা আমার দাবি सरकार तुम्हें मानी नियो सरकार तुम्हें मानी नियो न मानिले लड़ाई हब रास्ता घाटे लड़ाई हब रास्ता घाटे निया जलिब कृषक संगठन तार जवाब दब तार जवाब दब ए लड़ाई चलीछि चलिब ए लड़ाई चलीछि चलिब भारत माता की भारत माता की भारत কেত নম্বর ঠকলি